ćemo izaći na cestu. Dobro. Tako mi se čini, a možda sam... Non, Mais écoute, j'ai dit non. quand je suis allée avec mes Pas de parents, churros. ik had mijn vast en dat is wel. Evo. Još nismo podijelili, ja. Baci Google koliko košta karta i on ne gleda, čeka se boli glava. Idemo ovo napraviti krug oko nje. Espèce de glamping. No, it's really. मैं मनी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 25 ਦੀ ਜਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ Vai ter que fazer uns vídeos com a nossa bolsa. Pogledaj otkud je red. Da, sve ovo. Ajme sve ovo je kraj. Nije ono tamo Notre Dame, nismo bili tamo prije nekog sata.
tamo. Da. Jel vidiš do tamo? Ne vidiš, ne vidim ni ja. Ajme. غلا والشربة ضربت معاها غلا والشربة المفروض غلا I ja sam te sliko. Ben oturuyorum. Aman Allah. Oh gel bana. Gel gülüm. Gel kardeş ver. Aşağıdan çekelim, kaçalım aşağı. Glavi lokotop na ove širo, koliko je kipa tu. Ideš, a idemo. Idem, ajde. Pomalo, positno, ne žuri nam se nikud. Tako da mogu par po par. Čak ne bježe ovi sa ovim. Puštaju ih na miru, da. Aa tam adam ne yaptı? Çok güzel çekiyorsun.
que se fue todo más rápido. Ajmo i ovu zajedničku. Oh, it's okay, my head is big. I just want. Yeah, sure. Thank you. C'est bon, peut-être on a fait trouver des arrêts. No, it's okay. Nạp tờ số là đồ biệt thì thấy nó bao giờ nạp tờ số là đời đó là rồi. Šta je bilo? Kaj ti je? Da wirst du aber auch richtig mal Mama hören. Gut, dann machen wir. Wir müssen nur eben warten. Idemo? Ništa mi je na ovu 05 kameru bilo došlo. Tamo idemo onim putem ili ovim putem? Idemo onim putem blažije. Kako su lijepo posadili ovo cvetje.
Klupa. I sad ćemo sjest tu, bože. Sjednite u miru. Tako. Jel imam šta za zdrobi tu? Di ćeš bolje fotke, još da ovaj Marie di Paris ne stoji tu. Šta sam pisala? Pa ne bi mu ja dao, ne možeš se općiti brin. Pa kaj se onda daš? Pa ne, nisam se dao, uvatio me za ruku, ne, samo nisam htio biti agresivan. Može, ruke u džep i to je to. Držim mobitel i nemam tu šta. Ja odmah ruke stavila u džepove pa vidim da su ove Ma da. Bueno, Su mene ovdje uhvatili ili? To je ovo što je mama rekla. Pa ili ovdje ili tam na onoj drugoj lokaciji, ali istu foru imaju ono cijelo vrijeme. Ne. I šta nam ostaje, smo se ovdje selfirali već.